Hello may adlaw, karon ba ni ko ninyo magsuri-suri aning amo ang gamay nga garden. Mangita ta og sudanon kay kining nagkataas na to ang edad no. Mangita na gitag healthy nga mga pagkaon kay aside sa makatipid ang ato ang bulsa, makasigurado sad ta nga dili sad makadaot sa atong lawas. Basta jud makauli ko diri sa amo ako ra jud kugihan kayo maghalos kada adlaw gasige na lang ikog kaon aning lawoy kay didto magud sa ako ang gitrabahoan sa akong giabangan ako ra sad isa didto na gasige ra tag salig og karinderya dili isa ko magluto-luto dito kay ako ra pud isa antig kaon balo matingala jud ko sa akong kaugalingon nga bisan asa ko dalon mangita jud ko ani nga mga pagkaon na dili jud ko kakabati og kapul ani nga mga pagkaon kay sugad sa una mo naman imong kinaon oy nya. Dayon, maglisod jud og pangita og inani nga mga pagkaon sa restaurant no. Nen kini magatong baba nangita gid og mga binisaya nga mga pagkaon ba siguro bisaya lang gid. Tungod siguro ni sa akong pagabisaya sa naong nako mo na nga ang ako ang baba binisaya pod gihapon ang gusto. Mao lagi ani galibog ko ani sakto pa ba ni akong gibuhat. That's all. Salamat kayo.